Good morning guys. Magsalagdag sa amin ni Adsa sa puket kay nami kuhaon. Importante. Karon lang minilaag guys. Okay. Napamit choice. Acer. Babay akong bugoy. Babay mini Acer. Buyag. Babay sa amin. Baklay lang ni guys pero doon lang ang good. Mga 1 minutes abot na mo dito. Yes. Hey. Vlog sa meron. Hanap mo na akong kamera eh. Pags manggod. One. Babay mini Acer. Laag-laag lang mini mamang. Kay naasay kuwaon. Ano kaya? Blooming pa kay sayo pa. Hi. Kaagi sa bata oy. Ay, kapoy. Lag-lag sa tanong. Bye-bye.